السلام علیکم ناظرین۔ بشالی کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قبرستان کی کوٹھڑی میں درویش عورت کے روپ میں رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس قبرستان کے باہر ایک کوارٹر میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کا نام یوسف شاہ ہے، اس کی عمر 40 برس کے قریب ہے۔ وہ درگاہ شریف میں رہ کر زائرین کی خدمت کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولت پہنچاتا ہے۔ میری طرح وہ بھی پاکستان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جب میں نے اسے پوشالی کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اسے قبرستان والی کوٹھڑی میں رکھنے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ میرا پرانا اور گہرا دوست ہے اور انتہائی اعتماد والا آدمی ہے۔ تم لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہو۔ خلیل کی طرح یوسف شاہ بھی اپنی جان دے دے گا، مگر تمہارا راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ پوشالی کو درگاہ شریف کی کوٹھڑی میں ایک خاموش پسند درویش عورت کے روپ میں رہنا ہوگا۔ وہاں اپنا حلیہ بھی تھوڑا سا بدل دینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے بھیس میں اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ ہم دونوں کو ظاہر ہے اس انتظام پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ ہم نے فوراً حامی بھری۔ باتیں کرتے رات کے 2 بج گئے۔ کیپٹن نے اڑتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تم پوشالی کو لے کر خواجہ صاحب کی درگاہ شریف پر جاؤ گے۔ یوسف شاہ کو میں نے تم دونوں کا حلیہ بتا دیا ہے۔ جب درگاہ کے عقبی قبرستان کے دروازے پر پہنچو گے تو ایک کمبل پوش اونچا لمبا آدمی سر پر سبز پٹکا باندھے تمہاری طرف بڑھے گا۔ پوشالی سیاہ برقعے میں ہوگی جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ کمبل پوش آدمی یوسف شاہ ہوگا۔ وہ تمہارے پاس آ کر پوچھے گا، بھائی رحمت تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ تم اس کے جواب میں کہو گے کہ رحمت بیمار ہے۔ یہ تمہارے درمیان کوڈ الفاظ کا تبادلہ ہوگا۔ اس کے بعد یوسف شاہ سب انتظام کر دے گا۔ میری اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم یوسف شاہ سے مل کر مجھے خفیہ پیغام بھجوا سکتے ہو۔ تمہارے بارے میں نے یوسف شاہ کو اتنا ہی بتایا ہے کہ تم بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں کام کر رہے ہو۔ تم کہاں ملازم ہو یہ میں نے اسے نہیں بتایا۔ اب تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ خلیل رکشہ لیے بند روڈ کے موڑ پر تمہارے انتظار میں موجود ہے۔ ہم دونوں کو کیپٹن نے اپنے سامنے رخصت کیا۔ وہ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں پوشالی کو لے کر گراج سے باہر نکل آیا۔ رات سرد، خاموش اور چپ چاپ تھی۔ تالاب کے قریبی خلیل رکشے سمیت ہمارا منتظر تھا۔ 20 منٹ بعد ہم خواجہ صاحب کی درگاہ پر موجود تھے۔ راستے میں ہمارے ساتھ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ درگاہ شریف میں روشنیاں تھیں۔ خلیل نے مزار کے گلی کے کونے پر رکشہ روک دیا۔ میں اور پوشالی اتر کر درگاہ شریف کی طرف چلنے لگے۔ عقیدت مند رات کے وقت بھی سلام و دعا کے لیے چلے آ رہے تھے۔ میں نے اور پوشالی نے بھی مزار شریف کے ایک جانب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور مزار کے اندر سے ہوتے ہوئے عقبی دروازے سے قبرستان کی طرف نکلے۔ میں ان راستوں سے واقف تھا۔ قبرستان کا چھوٹا سا دروازہ اب میرے سامنے تھا۔ دروازے کی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ 2 آدمی کلمہ شریف کا ورد کرتے ہمارے نزدیک سے گزر گئے۔ اتنے میں قبرستان کے دروازے پر ایک اونچا سا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، سر پر سبز پٹکا بندھا تھا۔ یہ یوسف شاہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے بھی ہمیں دیوار کے پاس کھڑے دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ پاس آ کر اس نے پوچھا، بھائی رحمت تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ رحمت بیمار ہے۔ اس پر یوسف شاہ مسکرایا، قبرستان کے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب ایک ویران سا راستہ جاتا تھا۔ اس پر تھوڑا آگے گئے تو سامنے ایک کوٹھڑی تھی۔ یوسف شاہ نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر مٹی کا دیا پہلے ہی جل رہا تھا۔ ہم کوٹھڑی میں داخل ہو گئے۔ یوسف شاہ نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، شاہ جی نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ اسلام اور پاکستان پر میری جان بھی قربان ہے۔ مجھ میں اور شاہ جی میں کوئی فرق مت سمجھنا۔ ہماری بہن کو صرف اتنی دقت ضرور ہوگی کہ اسے یہاں ایک درویش عورت بن کر رہنا ہوگا۔ یوسف شاہ نے پوشالی کو لکڑی کے ٹرنک میں سے سبز شلوار قمیض، چادر، کمبل اور سر پر باندھنے کے لیے سبز پٹکا دیا اور بولا، میری بہن تم اس کوٹھڑی میں رہو گی۔ دن کے وقت تم قبرستان میں دھوپ میں بیٹھ سکتی ہو۔ کوشش کرنا کہ مزار شریف کی طرف نہ ہو۔ اگر آنا ضروری ہو تو وہاں زیادہ مت رکنا۔ میں نے یہاں آج اپنے متعلقہ آدمیوں کو کہہ دیا ہے کہ بدایوں سے میری ایک رشتہ دار خاتون درگاہ شریف پر چلا کرنے آ رہی ہے جو درویش ہے۔
اور کسی سے بات نہیں کرتی، تم بھی کسی سے بات مت کرنا، اور اگر بات کرنی پڑ جائے تو ہوں ہاں کے سوا کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بھائی جان تم اطمینان رکھو، ہماری بہن یہاں میری حفاظت میں رہے گی۔ میں مطمئن ہو کر یوسف شاہ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ مجھے ایک طرف اندھیرے میں لے جا کر رازداری سے کہنے لگا، بھائی تم کبھی کبھی رات کے وقت ادھر چکر لگا جایا کرنا۔ شاہ جی کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ میں نے یوسف شاہ سے ہاتھ ملایا تو اس نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا درگاہ شریف سے باہر آ گیا۔ خلیل رکشے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ مجھے موتی نگر کی سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا تو اس وقت رات کے 3:15 بج چکے تھے۔ میں اندھیرے میں اپنے بنگلے کی ایک بھی دیوار پلنگ کر باتھ روم کے دروازے سے اپنے بیڈ روم میں آ کر فوراً ہی سو گیا۔ اگلی صبح 8 بجے اٹھا اور ناشتہ کرنے کے بعد دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی کا پلگ میں ساتھ لیتا گیا تھا۔ میں سیدھا دفتر کے گیراج میں گیا اور گاڑی کا بونٹ اٹھا کر اس کا جائزہ لینے کے بہانے پلگ لگا دیا۔ پوچھالی کی طرف سے میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ اس کی تصویر پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس موجود تھی اور وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتی تھی اور نہ کسی جگہ ملازمت کر کے ایک فلیٹ میں رہ سکتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ درگاہ شریف کے قبرستان میں تھوڑا سا حلیہ بدلنے کے بعد وہ محفوظ ہو گیا۔ اب مجھے میکرو فلم پاکستان پہنچانی تھی۔ اس کے لیے مجھے آج رات 10 بجے کے بعد اپنے باس کو پاکستان میں خفیہ کوڈ پہ کام پہنچا کر میکرو فلم کے بارے میں جاننا تھا کہ اسے کہاں پہنچاؤں۔ دفتر میں روزمرہ کی طرح کام کرتا رہا۔ باس کا رویہ بھی معمول کے مطابق تھا، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ اندر سے وہ میرے ارد گرد حصار کو مزید تنگ کرنے اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی فکر میں ہے۔ 11 بجے سجادہ کا فون آ گیا۔ وہ پوچھنے لگی کہ میرا کیا حال ہے، اب پیٹ میں درد تو نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں دفتر کے بعد اس کے ہاں آ کر کافی پیوں گا۔ سجادہ بڑی خوش ہوئی۔ مجھے اس کے ساتھ کافی پینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو اس کی کپڑوں کی الماری سے میکرو فلم نکالنا چاہتا تھا۔ دفتر سے 4:15 بجے نکلا۔ سرکاری ڈرائیور نے گاڑی جھاڑ پونچھ کر بالکل صاف کر دی تھی۔ میں نے اسے اسٹارٹ کیا اور سجادہ کے بنگلے پر آ گیا۔ وہ بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ماتا جی اور پتا جی بھی موجود تھے۔ وہ بھی میرا حال پوچھنے لگے۔ میں سجادہ کے بیڈ روم میں جانے کے لیے بےتاب تھا، کوئی موقع تلاش کر رہا تھا۔ سجادہ دفتر کے کپڑوں میں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کپڑے بدلنے اپنے بیڈ روم میں جائے گی، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ اخبار میری طرف کر کے بولے، کشن دیکھو الزبتھ ٹیلر کی فلم کل سے جگت سنیما میں لگ رہی ہے، یہ میں ضرور دیکھوں گی۔ میں نے اخبار میں چھپے ہوئے انگریزی فلم کے اشتہار پر ایک نظر ڈالی اور سگار اسٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا، ضرور چلیں گے۔ سجادہ کی ماتا جی نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، سجادہ جا کر کپڑے تو بدلو، میں کشن کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سجادہ اخبار ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ماتا جی، کشن آج کافی پینا چاہتا ہے، میں ابھی آ کر کافی بناتی ہوں۔ سجادہ کپڑے بدلنے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن کی طرف جانے لگی تو میں نے کہا، سجادہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس پرو کی ایک گولی دو، میں تمہارے کمرے میں جا کر ذرا آرام کرتا ہوں۔ سجادہ نے پلٹ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، تم میرے کمرے میں آرام کرو، میں اس پرو لاتی ہوں۔ سجادہ کے بیڈ روم میں آ کر میں نے اس کے پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ دونوں تکیے میں نے اپنی گردن کے پیچھے دبا لیے تھے۔ سجادہ اسپرو کی گولی اور شیشے کے گلاس میں پانی لے کر آ گیا۔ میں نے گولی نکلی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں یہیں کافی لاتی ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے جاتے ہی میں الماری کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن رکتے رکتے رہ گئی کہ نسواری کوڈ وہاں نہیں تھا جس کی جیب میں نے فلم ڈالی تھی۔ پاگلوں کی طرح میں نے پوری الماری کے کپڑوں کی تلاشی لے ڈالی، لیکن مجھے وہ کوٹ نہ ملا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مائکرو فلم کا غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ باہر فرش پر سجادہ کی جوتوں کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ میں نے جلدی سے الماری بند کیا اور پلنگ پر آ کر نیم دراز ہو کر ہاتھ سے ماتھے کو دبانے لگا۔ دروازہ کھلا اور سجادہ ہاتھ میں خشک میووں سے بھری ہوئی تشتری لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھے ماتھا دباتے ہوئے دیکھا تو فکر مند ہو کر بولی، ابھی سر درد ٹھیک نہیں ہوا ڈیئر، لاؤ میں دبا دیتی ہوں۔
तिश्तरी मेज़ पर रखकर वो पलंग की पट्टी पर बैठ गया और अपने नाजुक हाथों से मेरा सर दबाने लगे। मेरे सर में उस वक्त दर्द की बजाय सिर्फ एक ही सवालिया निशान बार बार खतरे का अलार्म बजा रहा था कि मैक्रो फिल्म वाला कोट कहाँ चला गया। सजाता, कई दिनों से तुमने साड़ी के साथ हाफ कोट नहीं पहना, तुम्हें शायद मालूम नहीं, हाफ कोट में तुम बहुत ही हसीन लगती हो। सजाता ने शर्माते हुए अपना बाजू खींच लिया। अच्छा, कल हाफ कोट पहनकर तुम्हारे साथ चाय पीने जाऊंगी। अरे हाँ, कल हमें एलिजाबेथ टेलर की फिल्म भी तो देखनी है। मौत जाने लगी तो मैं अलमारी की तरफ बढ़ा। मैं खुद तुम्हारे लिए हाफ कोट मुंतखब करूंगा। मैंने अलमारी खोल दिया और हाथ से हैंगरों को इधर उधर हटाते हुए बोला, सजाता, तुम नस्वारी रंग का एक हाफ कोट पहना करती हो कभी कभी। मुझे याद है, मैंने वो कोट एक बार अलमारी में टंगा देखा था, अब नजर नहीं आ रहा। तुम कल वही हाफ कोट पहनकर मेरे साथ चलना, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं कपड़ों को इधर उधर हटा रहा था। सजाता ने आगे बढ़कर अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ एक तजस्सुस के साथ देखते हुए बोली, अगर नीला कोट पहन लूँ तो कैसा लगेगा? नीला कोट भी बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं, मैं तो मैंने सवारी कोट में देखना पसंद करूंगा। आखिर तुम्हें क्या एतराज़ है वो कोट पहनने में? सजाता दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो कंधे से ज़रा उधड़ गया था। मैंने आज ही सुबह रफ़ू के लिए दिया है, परसों मिलेगा। मैं काफ़ी ला रही हूँ डेर। और वो कमरे से निकल गई। एक बार तो मेरे पाँव तले से वाकई कमरे का फर्श खिसक गया। मैं कुर्सी पर धम से बैठ गया। नसवारी कोट रफू करने के लिए सजाता ने किसी रफूगर को दे दिया था। जाहिर है मैक्रो फिल्म भी कोट के साथ ही चली गई होगी। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। एक बार फिर मैंने सजाता के कपड़ों की तलाशी लिया। अलमारी के नीचे झुक कर देखा, मैक्रो फिल्म कहीं नहीं थी। यकीनन कोट के साथ ही चली गई थी। मगर सवाल यह था कि सजाता ने रफूगर को कोट देते हुए उसकी जेबों की तलाशी नहीं ली थी। इस सवाल का जवाब मुझे सजाता से पूछना था। थोड़ी देर बाद सजाता के कदमों की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। मैं सोच रहा था कि उससे कैसे पूछूं कि उसने कोट में से कोई एल्युमिनियम की गोल डब्बियाँ तो नहीं निकाली थी, मगर उससे कैसे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सजाता कब मैं काफ़ी डर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास को मामूल के मुताबिक किया। अब मुझे फौरी अमर और इंतहाई दानिशमंदी की ज़रूरत थी। मैंने सजादा को थैंक यू कहते हुए कप उठाकर मुंह के साथ लगाया। एक घूंट काफ़ी पिया। अरे सजाता, मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, पिछले दिनों मैंने अपना सूट ड्राई क्लीन के लिए दिया तो मेरा बटुआ भी उसके साथ ही चला गया। सजाता का हाथ अपने कप में बीच में चम्मच चलाते हुए रुक गया। क्या मिल गया वो फिर? मैंने सिगार निकाल कर मुँह में ले लिया। भगवान ने कृपा कर दी सजाता, ड्राई क्लीनर ने संभाल कर रख लिया था। पैसे तो उसमें ज़्यादा नहीं थे, मगर मेरे दफ्तर का आईडी कार्ड उसमें ज़रूर था। और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम इंटेलिजेंस वालों का आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या मुसीबत पड़ जाती है, कैसी कैसी इंक्वायरी शुरू नहीं हो जाती है। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि ड्राई क्लीनर्स को जब भी कपड़े दो एक एक जेब देख लिया करो। तुमने रफूगर को जो कोड दिया था उसकी तलाशी ले ली थी क्या? सजादा ने होठों को ज़रा सा सुकेड़ और शरारत से मुस्करा कर बोली, मैंने तो कोट को उठाकर रफू करने वाले को दे दिया था। भगवान के लिए माता जी को ना बताना, वो बड़ी नाराज़ होंगी। तुम्हारी तरह वो भी मुझे यही कहा करती हैं कि धोबी को कपड़े देते हुए जेबें देख लिया करो। अच्छा, अब तुम तो मुझे नहीं डांटोगे ना? अब वो रफूगर मेरा टारगेट था जिसे सजाता ने अपना हाफ कोट रफू करने के लिए दिया था। उस कमीने ने कोट की ज़रूर तलाशी ली होगी। माइक्रो फिल्म का उसने क्या किया होगा? मैं दिल में सोचने लगा। डबिया बंद थी और ऐसे तरीके से खुलती थी जो हर आदमी को मालूम नहीं हो सकता था। मैंने सजादा की तरफ देख कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं डांट सकता डियर, तुम तो मेरी देवदासी हो। बातें मैं सजादा की तरफ देख कर रहा था, लेकिन जहन में एक तूफान बरपा था। वो रफूगर कौन है? सजादा ने सुबह दफ्तर जाते हुए रफूगर को कोड दिया था। इस वक्त तक खुदा जाने मैक्रो फिल्म के साथ क्या गुजरी होगी, वो कहाँ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रफूगर ने मैक्रो फिल्म संभाल कर सजादा के लिए रख ली हो, वो उसके किसी काम की नहीं थी। आखिर मैंने सजादा से कहा, तुम कौन से रफूगर को कपड़े देती हो? मैंने अपना सूट जिस रफूगर को दिया था उसने अच्छा रफू नहीं किया था। सजादा ने बताया कि जामा मस्जिद के पीछे एक गली में अब्दुर्रहमान रफूगर की दुकान है, हमेशा वहीं से कपड़ों को रफू करवाती हूँ। वो अब्दुर्रहमान के खूबसूरत काम की तारीफें करने लगी।
इतना अच्छा रफू करता है कि कपड़ा फिर से नया हो जाता है। मेरे जहन में जामा मस्जिद के अकब वाली गली और अब्दुर्रहमान का नाम जैसे नक्श होकर रह गया था। मैं वहाँ शाम होने से पहले पहले पहुँच जाना चाहता था ताकि अब्दुर्रहमान की दुकान बंद न हो जाए। मैंने कॉफ़ी का घोंट भर कर प्याली मेज़ पर रखी, सिगार स्ट्रे में बुझाया और एकदम से उठते हुए कहा, अरे मुझे तो ऑफिस एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मैं तो भूल ही गया था। मद्रास से एक सीनियर ऑफिसर आया हुआ है। माय गॉड, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। सजाता मेरी तरफ देखती ही रह गई। मैंने गाड़ी सजाता की कोठी से बाहर निकाली और अपने आप को शदीद उजलत में ज़ाहिर करते हुए सड़क पर आ गया। मेरा रुख दिल्ली की जामिया मस्जिद की तरफ था। जामिया मस्जिद के अकब में पहुंचकर मैंने गाड़ी एक जगह पार्क किया और सामने वाली गलियों की तरफ बढ़ा। एक पनवाड़ी से मैंने अब्दुर्रहमान रफू घर के बारे में पूछा। तीसरी दुकान के बाहर अब्दुर्रहमान रफू घर का बोर्ड लगा था। दुकान के तख्ते पर एक लड़का घुटने पर शाल रखे उसे रफू कर रहा था। मैंने दुकान में झांक कर देखा। उस लड़के के सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने लड़के से पूछा कि अब्दुर्रहमान साहब कहाँ होंगे। लड़के ने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा और बोला, वो तो थोड़ी देर हुई अलीगढ़ एक शादी पर गए हैं। मैं सर खुजाते हुए लड़के के पास बैठ गया। मैंने बड़ी आजाना सी शिकल बनाकर उसे कहा, भाई हमारे घर से सुबह मेरी पत्नी निस्वारी रंग का एक लेडीज हाफ कोट रफू के लिए दे गई थी। उसकी जेब में मेरे बच्चे का खिलौना रह गया है। छोटी सी एल्युमिनियम की एक गोल डबिया है। मेरा बेटा उससे खेला करता था। वो स्कूल से आया तो रोने लगा कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले तो हमें ख्याल ना आया। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि उसने उसे अपने कोट की जेब में रखा था और कोट अब्दुर्रहमान साहब के यहाँ चला गया है। भाई मुझे वो ज़रा कोट दिखा दो, नहीं तो मेरा बेटा रो रो कर बुरा हाल करेगा। इसके साथ ही मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसके आगे रख दिया। यह तुम मिठाई खा लेना। लड़का बड़ा खुश हुआ। नोट उठाकर उसने अपनी गद्दी के नीचे रख लिया और उठते हुए बोला, कोट सुबह वाली गठड़ी में होगा, आप खुद देख कर पहचान लें। दुकान के अंदर से वो एक गठड़ी उठा कर ले आया। मैंने जल्दी जल्दी गठड़ी को खोला। उसमें गर्म कोट भरे हुए थे। मैंने उन्हें इधर उधर करते हुए खोला तो मुझे सजाता का हाफ कोट नजर आ गया। लरसती हुई उंगलियां उसके अंदर वाली जेब में ही डाली थीं। मेरी उंगलियां डबिया की मुंडी सतह से टकराई तो जैसे मेरे तन मुर्दा में जान पड़ गई थी। यह मैक्रो फिल्म ही की डबिया थी। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और लड़के के सर पर हाथ रख कर उठ खड़ा हुआ। भाई तुम्हारा शुक्रिया। मेरा बेटा इसे पाकर बहुत ही खुश होगा। तुम्हें नहीं मालूम, वो इसे अपना प्यारा खिलौना समझता है। मैंने वहाँ 1 मिनट भी ज़ाया न किया और लंबे लंबे डग भरता गली से निकल आया। घर पहुंचा तो कमरा ड्राइंग रूम के टेबल से चाय का खाली कप उठा रही थी। मुझे देखते ही नमस्कार करते हुए बोली, एक बाबूजी आपसे मिलने आए थे। कहने लगे मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने चाय ला कर दी है, अभी अभी गए हैं। कह गए हैं कि 1 घंटे बाद आएंगे। मेरा माथा ठनका। यह कौन हो सकता है? मैंने कभी अपने किसी दोस्त को बगैर फ़ोन किए घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। कमला से हुलिया पूछा तो हुलिया शांति कुमार से मिलता जुलता था। यह कमबख्त यहाँ क्या लेने आया था, मैंने दिल में सोचा और कमला को कह कर के मैं बाहर चाय पी आया हूँ। अपने बेडरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने कपड़े तब्दील किए और फिल्म को अपने खदर की बास्केट की जेब में डाल लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब शांति कुमार को मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अकभी खिड़की से होकर मैं बाहर लान में पहुंचा और वहां खुफिया जगह से एक जहरीला सिगार निकाल लाया। बाकी सिगार मैंने वहीं छोड़ दिए थे। अब मसला माइक्रो फिल्म छुपाने का था। अचानक मुझे बेडरूम के बाहर वाले दरवाजे के साथ मट्टी के उस प्याले का ख्याल आया जहाँ दिन के वक्त माता जी बलियों के लिए दूध डाला करती थीं। उनकी मौत के बाद ये काम मेरी नौकरानी कमला ने जारी रखा हुआ था। मैंने उसी वक्त मेज़ की दराज से प्लास्टिक की खाली थैली निकालकर माइक्रो फिल्म की डबिया को उसमें लपेटा और बाहर निकल आया। होश की जमती से दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान से प्याला हटाकर उसके नीचे भरी भरी मिट्टी खो दिया और माइक्रो फिल्म वाली प्लास्टिक की थैली रखकर दोबारा मिट्टी डालकर प्याले को वापस उस जगह पर रख दिया। ड्राइंग रूम में वापस आकर कमला को आवाज़ दिया। आई साहब की आवाज़ के साथ कमला किचन से हाथ साफ करते निकली। मैं ड्राइंग रूम के कोने में खाने की गोल मेज़ की कुर्सी पर बैठ गया और कमला से कहा, चाय का एक कप बना दो। कमला मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वो इस बात से बड़ी खुश होती थी कि मैं उसकी चाय को पसंद करता हूँ। मेरे कान बराबर बाहर लगे हुए थे। शांति कुमार किसी भी वक्त आ सकता था। मैं इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर उसके साथ पुलिस हुई तो मेरा क्या रवैया होना चाहिए।
मुझे फरोख्तगी के साथ अपने बॉस को फ़ोन करना होगा कि ये क्या हो रहा है। फिर ख्याल आया कि तिवाड़ी यकीनन ऐसे वक्त मेरी कॉल कभी नहीं सुनेगा। नौकर या बीवी से कहलवा देगा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फ़ोन ड्राइंग रूम में कोने वाली मेज़ पर रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं कैप्टन मेहता से बात कर सकता हूँ? आवाज़ मैंने फ़ौरन पहचान लिया। शांति कुमार बोल रहा था। उसने यूं ही फ़ोन नहीं किया था। मुझे जाल में फंसाने का यह कोई खतरनाक मंसूबा था। मैं कैप्टन मेहता ही बोल रहा हूँ। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, कैप्टन साहब नमस्कार। मैं शांति कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहने लगा, अरे श्रीमान जी, खिदमत के लिए हम जो बैठे हैं, आप तो बड़े अफसर हैं। वो बात यह है कि इस वक्त मैं सिवाय होटल के रूम नंबर 15 में हूँ। कुछ गैर मुल्की दोस्त आए हुए थे यहाँ, वो चले गए हैं। आपकी दिलचस्पी का तमाम सामान मौजूद है। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी थी। क्या ख्याल है? इस अय्यार शख्स ने मुझसे जो बातें करनी थी वो मैं समझ गया था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन में एक ख्याल आ गया। मैंने बर वक्त एक फ़ैसला कर लिया था। यह फ़ैसला एक बाकायदा प्लान के तहत किया गया था। उस प्लान पर अमल करते हुए मैंने कहा, सॉरी मिस्टर शांति कुमार, इस वक्त तो मेरे भी मेहमान आए हुए हैं, कल का कोई वक्त रख लें। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैंने हेलो कहा तो शांति कुमार की आवाज़ आई, कोई बात नहीं, कल शाम 7 बजे इसी होटल के कमरा नंबर 15 में आ जाइएगा। मैंने 2 दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। गैर मुल्की मेहमान आज ही वापस चले गए हैं। बड़ी पुरसकून जगह है। यहाँ बड़े आराम से बैठकर मशरूबात का लुत्फ़ उठाएंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। मैंने जवाब में कहा, ओके, मैं कल शाम 7 बजे सिवाय होटल पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ से नमस्कार कहने के बाद शांति कुमार ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा और ड्राइंग रूम में आ गया। कमला ने चाय मेज़ पर लगा दी थी। मैंने जल्दी जल्दी एक कप चाय हलक में उंडेला और सर दर्द का बहाना करते हुए बेडरूम में घुसकर दरवाजे की चटखनी अंदर से लगा दी। कदर का कुर्ता पजामा उतार कर नीली तंग पतलून के ऊपर काले रंग की गर्म जर्सी पहनी, सर पर मफलर रिपेटा, जहरीले सिगार को पैकेट में रखा और बेडरूम की अगबी खिड़की हिस्सा से खोलकर बाहर निकल आया। दीवार फांद कर मैं तेज तेज अगबी गली से गुजर कर बाजार में निकल आया और फुटपाथ पर रेलवे बुर्ज की तरफ चलने लगा। शुरू रात का वक्त था। खाली और भरी हुई टैक्सियां रुकते थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर जाते थे। मैंने खाली रिक्शे को हाथ से रोका, उसमें बैठा और उसे शिवाजी पार्क की तरफ चलने को कहा। सिवाय होटल शिवाजी पार्क की दूसरी जानिब नई दिल्ली से चांदनी चौक जाने वाली सड़क पर वाक़ था। यह 4 मंजिला 9 तामीर 5 स्टार होटल था। सिवाय होटल से थोड़े फासले पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया। मफलर सर पर से उतार कर उसे केले के गिर्द इस तरह लपेट लिया कि मेरा चेहरा उसमें छुप गया। होटल की लॉबी के आगे पोर्च में एक गाड़ी आकर खड़ी हुई है, जिसमें से कुछ औरतें और मर्द बाहर निकले। उनमें दुल्हन और दूल्हा भी थे। वो शादी करने या शादी करने के बाद होटल आए थे। मैं उनके साथ ही होटल की लॉबी से गुजरकर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ 1 से 50 तक कमरे शुरू होते थे। कॉरिडोर में नीम रोशनी थी। 15 नंबर कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर हिस्सा से घंटी का बटन दबाया। बंद कमरे से मुझे घंटी की धीमी मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। फिर क्लिक से दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने शांति कुमार खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। नमस्कार मिस्टर कुमार, मुझे ख्याल आया कि आपसे मिल लूँ तो अच्छा है। मेहमान चले गए थे। शांति कुमार भी खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बिल्ली चूहे को अपने जाल में आते देखकर खुश होती है। मैं अब यह दुआ मांग रहा था कि वहाँ कोई दूसरा आदमी ना हो, लेकिन कमरा खाली था। बेड पर शांति कुमार का ब्रीफ केस खुला पड़ा था। उसने जल्दी से ब्रीफ केस बंद कर दिया और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, बड़ी कृपा की कैप्टन मेहता, जो आप आ गया। वैसे मुझे अब आशा नहीं थी कि आप आएंगे, मैं बस जाने ही वाला था।